میٹھی ہے یہ دنیا، جیسے میٹھی چیز کھانے سے دل نہیں نہ بھرتا، بھر بھر کے ایک آئس کریم کھا لی تو پھر دوسری پھر کھانے کو دل کرتا ہے۔ بالکل یہی حال انسان کی آرزوؤں کا اور تمناؤں، دل نہیں بھرتا اس کا۔ ایک دکان مل گئی، اب دل کرتا ہے کہ ایک اور مل جائے، ایک مکان مل گیا، اب دل کرتا ہے ایک اور مل جائے، ایک گاڑی مل گئی، دل کرتا ہے نہیں بچوں کے لیے الگ گاڑی مل۔ ان تمناؤں کی کوئی حد نہیں ہے، ایسی میٹھی ہے یہ دنیا کہ دل چاہتا ہے کہ بس اس دنیا کو انسان اس سے لطف اٹھاتا ہی چلا جائے۔ خضرۃ سرسبز ہے، کتنا پیارا لفظ استعمال فرمایا کہ خوبصورت اور سرسبز منظر کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اور دنیا کا بھی یہی حال۔ ذرا باہر نکلو چار دیواری سے، آنکھیں تو نیچے ہوتی ہی نہیں۔ انسانوں کی شکلیں دیکھنے کو دل کرے گا، ان کے کپڑے دیکھنے کو دل کرے گا، دکانیں دیکھنے کو دل کرے گا، مکان دیکھنے کو دل کرے گا۔ آج کے دور کی ایک مصیبت آنکھوں کو نیچے کرنا، ہوتی نہیں آنکھیں، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اگلوں کا جانشین بنایا، یعنی تم سے پہلے تمہارے پردادا، دادا، والد وہ اس دنیا میں زندگی گزار گئے، آج تم ان کے جانشین ہو، آج تم ان گھروں میں زندگی گزار رہے ہو۔ یہ زمینیں کبھی تمہارے باپ دادا کے پاس تھیں، آج تمہارے پاس ہے۔ یہ مکان ان کے پاس تھے، آج تمہارے پاس ہے۔ یہ فیکٹریاں، یہ کاروبار وہ چلاتے گئے، آج تم چلا رہے ہو۔ تم اپنے بڑوں کے نائب بنے ہو۔ اللہ نے تمہیں کس لیے بنایا؟ فناظر کیف تعملون، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ تمہیں اس لیے ولی عہد نہیں بنایا اپنے گھر میں کہ تم مزے اڑاؤ، بلکہ اب تم کیسی زندگی گزارتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، آخرت کی تیاری کرتے ہو، یا اسی کمینی دنیا پر فریفتہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش ہو اور اس کے بعد خوب کھیتی ہو جائے، سرسبز ہر طرف گھاس ہو۔ دو جانور ہیں، ایک جانور پھر کھانے لگتا ہے اور کھا 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 کے اتنا کھاتا ہے کہ بدہضمی ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور دوسرا جانور وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اگرچہ سبزہ تو بہت ہے مگر وہ بقدر ضرورت کھاتا ہے، پھر بیٹھ کے جگالی کرتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر جگالی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا بیمار ہو گیا اور دوسرا صحت مند رہا، یہی تمہاری اور دنیا کی مثال ہے۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کا دل کی تمنا رکتی نہیں، کہیں دل بھرتا نہیں، جتنا مل رہا ہے اور لینے کی تمنا اور پانے کی تمنا۔ آپ اندازہ کریں کئی گھروں میں جتنے گھر کے لوگ ہیں، مرد اور عورتیں سب کے سب نوکریاں کرتی ہیں، پھر ان کے بھی خرچے پورے نہیں ہوتے۔ ایسی ہوس دل میں آ گئی کہ کہیں قناعت نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک بندے کو اگر اللہ تعالیٰ جنگل سونے کا بنا ہوا دے دے تو وہ دل میں تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور ہوتا، اور فرمایا ایک جنگل اور دے دیں تو وہ تمنا کرے گا کہ جنگل کا بنانے والا بھی میں ہوتا۔ انسان کے پیٹ کو فقط قبر کی مٹی بھرتی ہے اور کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ جس بندے کو دیکھو وہی اپنی جنت بسانے میں لگا ہوا۔ جنت بسانے سے کیا مراد؟ گھر ایسا خوبصورت ہو، بیوی اتنی پیاری ہو،
औलाद ऐसी हो, गाड़ी ऐसी हो, कारोबार ऐसा हो, मन पसंद की चीजें पाने की तमन्ना में हर बंदा लगा हुआ है, और बाई हुक और बाई क्रुक माल समेटकर अपनी आरजुओं को पूरा करने में लगा है। आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी पता क्या है? दुनिया तलबी। इसीलिए हमारे मशाइख ने कहा कि ये दुनिया जादूगरनी है। चुनाचे दो फरिश्ते अल्लाह ताला ने भेजे थे आजमाइश के तौर पर, और उनको जादू का इल्म दिया था। तो वो जादू लेकर आए थे, युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी। उस जादू के जरिए से वो खाविंद और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे। तो दुनिया के जादू ने खाविंद और बीवी के दरमियान जुदाई डाली, लेकिन ये दुनिया का जादू जब किसी पे चल जाता है, ये बंदे और उसके परवरदिगार के दरमियान जुदाई डाल देता है। ये दुनिया बड़ी जादूगरनी है। युफर्रिकु बैनल मर्इ व रब्बिही, बंदे और उसके रब के दरमियान जुदाई डाल देती है। इसीलिए माल का ज्यादा आ जाना ये खुशी की बात नहीं होती। माल जब आता है तो अपने साथ वबाल लेके आता है। तवज्जो से बात सुनिएगा, जब माल आता है तो अपने साथ वबाल लेके आता। कम से कम वबाल यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के गरीब लोग मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में भेज दिए जाएंगे। ये हलाल माल भी है, नेकी पे भी खर्च हो रहा है, तो हिसाब के लिए वक्त तो देना पड़ेगा ना। तो आज की सबसे बड़ी बीमारी, हर बंदा चाहता है या लईत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, एक काश हमारे पास इतना कुछ होता जितना कारून के पास था। तो कारून का क्या नतीजा निकला? बिल आखिर अपने खजानों समेत जमीन के अंदर दफन कर दिया। हमारे एक वाकिफ लोग साहब हैं, उनकी अपनी जो नौकरी है वो ताइवान में है, एक मुल्क में है, और उनकी बीवी की नौकरी यहां इस्लामाबाद में है, और उनकी बेटी जर्मनी में पढ़ रही है और उनका बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। घर के 4 बंदे हैं, चारों अलग अलग मुल्क में। कई सालों के बाद एक दूसरे के साथ मिल बैठने की तौफीक मिलती है, वो भी एक हफ्ता के लिए मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं। क्या दुनिया का नशा है। घर के 4 बंदों को मिलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक मिली, हालांकि उसमें से एक बाप की तनख्वाह इतनी है कि हमारे हिसाब से वो 40 घरों को पाल सकता है, इतनी तनख्वाह है। बीवी की तनख्वाह इतनी है कम अज कम 20 घरानों को पाल सकती है। ये दुनिया तलबी बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए दुनिया के बारे में 3 बातें याद रखना कि ये आंखों को भाती है, अच्छी लगती है, और इससे किसी का जी नहीं भरता, और इसको छोड़ने को किसी का दिल नहीं करता।